वेनेजुएला में अमरीकी हमले में गिरफ्तार वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को तैयारे में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रिलीज की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के मामलात खुद चलाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी तेल कंपनीज को भी वेनेजुएला भेजने का ऐलान। कहा, वेनेजुएला पर दूसरे मरहले में फ़ज़ाई हमलों का मंसूबा बनाया है। वेनेजुएला के सदर को पकड़ने की वीडियो टीवी शो की तरह लाइव देखी। डिक्टेटर मादुरो मनशियात स्मगलिंग के वसी क्रिमिनल नेटवर्क के सरपरस्त थे। मादुरो और उनकी अहलिया अमरीकी इंसाफ की भरपूर ताकत का सामना करेंगे। वेनेजुएला पर अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास पीर को होगा। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला की तेल बरामदात मफलूज हो गई। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। सदर मादुरो को अगवा किया गया है। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क के दिफा के लिए अवाम सब्र व इत्तेहाद से काम लें। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का वेनेजुएला में मादुरो दौर के खात्मे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मादुरो को गैर कानूनी सदर समझते थे, उनके जाने पर कोई अफसोस नहीं। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की भी वेनेजुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई की हिमायत। अमरीकी कार्रवाई को दिफाई इक़दाम करार देते हुए ताहम फ़ौजी मदाखलत आमरीत के खात्मे का हल नहीं। वेनेजुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई और सदर ट्रंप के वेनेजुएला को कंट्रोल में रखने के बयान पर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। वेनेजुएला के खिलाफ जंग नहीं के बैनर लहराए। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मुजाहिरीन की रैली। ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा। पेरिस, यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस, इटली, अर्जेंटीना और कोलंबिया में भी अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहिरे। न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी का कहना है कि खुद मुख्तार कौम पर एक तरफा हमला न सिर्फ फैलाने जंग बल्कि विफाक़ी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। खुल्लम खुल्ला रजीम चेंज से न्यूयॉर्क के शहरी भी मुतासिर होंगे। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी पर तनकीद। कहा, ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं। अमरीका को वेनेजुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं। वेनेजुएला पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर का इक़दाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। रुकने कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी ने कहा है कि अमरीका ने दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ट्रंप ने कहा, अब वेनेजुएला अमरीका चलाएगा और अमरीकी तेल कंपनियां वहां तेल निकालेंगी। इस पेशरफ्त को आलमी ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है, जिससे मग़रिब मशरिक़ वस्ता में तेल की सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में भी महफूज हो जाएगा। कराची में माइकोलाची रोड पर मां और 3 बच्चों के कत्ल का मुल्ज़िम मसरूर हुसैन गिरफ्तार। कत्ल का एतराफ़ कर लिया। दावा किया कि खातून तावीज़ करती थी, परेशान होकर खातून और बच्चों को कत्ल किया। दस्तूर के बरजल पास में बर्फ का तोदा गिरने से कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल है। 3 जनवरी की रात 2 बजे बरजल पास में बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ का तोदा गिरा। बर्फ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमत की ज़ेरे निगरानी किया जा रहा था। 28 साल कैप्टन का ताल्लुक लाहौर और सिपाही रिजवान का ताल्लुक अटक से था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने बीजिंग पहुँचने पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इसहाक़ डार ने यमन से मुताल्लिक़ सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान का खैर मक़दम किया। UAE के हममनसब से गुफ्तगू में इसहाक़ डार का कहना था, मुकालमे और सिफारतकारी के नतीजे में ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह बेहतरी आई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में इसहाक़ डार का तुर्की के साथ दोतरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। MQM पाकिस्तान का कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। फारूक सत्तार का कहना है कि मुल्क की बक़ा व सलामती कराची से वाबस्ता है। फील्ड मार्शल कह चुके हैं
معاشی طور پر پاکستان کو بہتر کرنا ہے۔ حیدر عباس رضوی نے کہا کراچی کا انفراسٹرکچر منصوبہ بندی کے تحت برباد کیا گیا۔ ایم کیو ایم کراچی کا مقدمہ پاکستان کی تمام اسمبلیز میں رکھے گی۔ متحدہ رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری سینیٹر وقار مہدی نے کہا ایم کیو ایم نے کراچی اور کراچی کے اداروں کو جس طرح برباد کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ پیپلز پارٹی شہر کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انہیں ملاقات کی دعوت دی ہے۔ وہ کراچی کے دورے پر ان سے ملاقات کریں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کراچی کے کچھ اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ پر علاج میں مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد مانگیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کو کراچی آمد پر وزیر اعلیٰ کا پورا پروٹوکول دیا جائے گا۔ رنچھوڑ لائن میں حسن علی ہوتی مارکیٹ کا افتتاح کرتے ہوئے میئر کراچی کا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یہاں کا برگر کھلانے کا بھی اعلان۔ غیر سرکاری تنظیم دوربین کے تحت چلنے والے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن نے بی ایڈ سے فارغ التحصیل ہونے والے 32 اساتذہ میں ڈگریاں تقسیم کی۔ تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کہا معیاری اور تربیت یافتہ اساتذہ ہی تعلیمی نظام میں جدت لا سکتے ہیں۔ سی ای او دوربین سلمہ عالم کا کہنا تھا کہ ان کے تربیت یافتہ متعدد اساتذہ اس وقت بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ سماجی کارکن شہزاد رائے نے بتایا 2026 میں دوربین کے تحت ٹیچرز ٹریننگ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا انٹر ڈسٹرکٹ گیمز میں کھلاڑیوں کے حفاظتی انتظامات پر سوال کھڑا ہو گیا۔ ہائی جمپ ایتھلیٹ زمین پر گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد مشیر کھیل خیبر پختونخوا تاج محمد کا نوٹس۔ مشیر کھیل نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تاج محمد کا کہنا ہے کہ زخمی ایتھلیٹ کے علاج کے تمام اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جشن ولادت حضرت علی کے موقع پر راولپنڈی میں ہونے والی تقریب میں گورنر پنجاب اور وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ملک کی سلامتی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کی اہل خانہ کے ہمراہ اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے آمد۔ ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے گورنر سندھ کو اہل خانہ کے ہمراہ ظہرانے کی دعوت دی تھی۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاک ایران دو طرفہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ اور ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، پروازیں متاثر۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند، M3 فیضپور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیا سے شیرشاہ اور M5 سکھر سے ملتان شیرشاہ تک بند۔ موٹر وے M11 لاہور سے سمڑیال تک بند کر دی گئی۔